Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I want to start us off with something that just completely grabbed my attention. It's a quote from one of the entrepreneurs in the study we're looking at today. Talking about their goals, they said, "We have the ambition to build a €100 million company here and ideally kick Unilever's arse." Wow. I mean, that just immediately shatters the stereotype, doesn't it? Completely. The whole idea of a social entrepreneur being, purely altruistic. Right. It's this bold statement of massive commercial ambition, but, and this is the key, it's all in service of the mission. Exactly. They clarify that the whole point of that profitability, that scale, is to maximize the social impact. The money is just the engine that makes sure the impact can last and grow. It's the means, not the end goal. And that really sets the stage for the research we're exploring. It does. This whole conversation is based on a really fascinating article. It's called "How Do Entrepreneurs Form Social Business Opportunity Beliefs? An Opportunity Actualization Perspective." And it was published in Entrepreneurship Theory and Practice. Which, for anyone who might be new to academic journals, is a very big deal. Oh, absolutely. It's on the Financial Times 50 list, an FT 50 journal. Meaning it's one of the top 50 most influential business journals in the entire world. So that gives you a sense of the kind of rigor and quality we're talking about. The authors did some really incredible work here. We're talking about research from Alexander Dominic Meister at IU International University of Applied Sciences and Sunka Mestward from Alliance Manchester Business School and Tecnológico de Monterrey. And it's noted they both contributed equally. Yes, along with Matthias Mariuszki, Renee Maurer, and Christoph Seckler from ESCP Business School. And I just want to say, whether or not you follow our discussions regularly, please make some time to actually read this paper. It is so thoughtfully put together. The link is in the show notes. It's worth it. It really is. Our mission here is to sort of unpack it for you, especially if you're a new researcher just starting your own journey. We want to use this paper as a kind of roadmap to show how great research is constructed, looking at the theory, the methods, the findings. So to set the context a little bit, what is this paper actually doing? Well, its main purpose is to take a really important theory in entrepreneurship, the opportunity actualization perspective, and expand it. Okay. Until now, that theory really only looked at for-profit businesses. These authors wanted to see how it works for impact entrepreneurs, the people trying to blend those social and economic goals. Let's pause on that theory then, because it sounds like it's the foundation for everything, opportunity actualization. It is, and it's trying to settle a really old debate in the field. The whole "are opportunities discovered or created" argument. Exactly. Are they just out there in the world like hidden treasure, waiting for someone to find them? Or does the entrepreneur just invent them out of thin air? And actualization theory says it's neither. It's a third way. It argues that opportunities aren't just found or made, they are possibilities that are embedded in the world around us, in the pre-existing environment. So things that are already there, outside of the entrepreneur's control, like a social problem or a consumer need or a new technology. Precisely. And an opportunity becomes real. It gets actualized. When an entrepreneur sees how to bring those existing pieces together to create some new desired state. So if the world doesn't objectively have the right conditions, then it's not an opportunity, it's just a nice idea, a fantasy. That's the core of it. Yeah. And for a normal for-profit business, the theory said you needed 3 things to believe an opportunity was real. Right. Consumer desire, technical feasibility, and economic viability. But this paper's big argument is that for a social business, that's not enough. Because you're dealing with all these non-market factors. Exactly. Think about it. An idea could be profitable, the tech could work, but if it doesn't actually solve the social problem, or if it accidentally hurts the community it's supposed to help, then it's not a real social business opportunity. It's what they call a state of non-opportunity. The social mission has to be possible within that whole ecosystem of, stakeholders and social needs. Yeah. That has to be a prerequisite too. That makes so much sense. Okay, so to study this really complex process, they had to be clever with their methods. They were. This is really valuable for anyone thinking about research design. They took a qualitative approach with 24 impact entrepreneurs. And their definition was key here, wasn't it? It was. An impact entrepreneur was someone using business logic, but whose main goal, their priority, was solving a social or environmental problem, not just getting rich. So how did they get the data?
This is the really innovative part. It is. They used two sources. First, they did the standard in-depth interviews to get everyone's background story, but the second part was the master stroke. The think aloud verbal protocols. Yes. It's a technique designed specifically to avoid hindsight bias. Instead of asking entrepreneurs to remember why they made a decision a year ago, Which is always going to be a bit of a polished story after the fact. always. Instead, they gave them a hypothetical decision-making task, a new social business idea, and they had to just think out loud. So they're capturing the thought process in real time, the raw feed. The raw feed. You hear them say things like, okay, first thought is, who are the NGOs already working in this space? Would they see me as a partner or a threat? Because if they see me as a threat, this whole idea is dead on arrival. You're getting the actual messy process of belief formation as it's happening. The alignment between that method and the theory is just, it's perfect research design. It's a textbook example, and then they took all this rich data and used a really rigorous 3-step coding process to build their final model. Which brought them to 4 key dimensions that explain the whole journey. Let's start with the first one, individual alertness to social business opportunities. This is the initial spark, and it has 2 parts. It starts with an alertness to social problems. And this is often really personal, right? Very personal. It comes from their own experiences, seeing homelessness or youth crime in their neighborhood, or just being deeply dissatisfied with how things are. There's that quote from entrepreneur number 1 who said his goal was to solve my own personal problems, but on a bigger scale. It shifts the whole motivation from profit to responsibility. But, and this is the second part, that alertness is paired with an acknowledging the importance of business. They realize that just having good intentions isn't enough. Not if you want to make a lasting difference. Financial viability isn't for personal wealth, it's for the mission's sustainability. As one of them put it, simply, earning money is essential for it to work. So you need to believe in the problem, and you need to believe that a business model is the best way to solve it. That's the starting block. And that dual mindset leads right into the core of the findings, what they call forming the dual beliefs. This is where it gets really interesting. It is, because they found that entrepreneurs often form beliefs about the social side and the business side separately at first. They run on these 2 parallel tracks. 2 paths. Path A, the majority, they start with the social mission first. Path B, a minority, they start with a commercial idea and then try to bolt on the social impact later. So if we follow the majority, path A, the first thing they build is the social opportunity belief. And that's all driven by non-market stuff. It starts with beneficiary needs. Really digging into the social problem, picking a community, and then refining and iterating until they find the biggest need they can actually do something about. Finding the easiest lever, as one entrepreneur said. And once they understand the need, they start thinking about a feasible solution approach. And what's fascinating here is that feasible often means using what's already there. Not inventing some crazy new technology from scratch. Exactly. It's about recombining existing things. Like the example in the paper of repurposing ID cards for disabled people to create a new ride-sharing service. The cards and the concept of free travel for a companion already existed. They just actualized a new use for them. Okay, so that's the social belief track. At the same time, they're running on the other track, forming the business opportunity belief. Right, and this looks a bit more like traditional entrepreneurship. The first step is identifying consumer desire. And this is where that crucial difference between the beneficiary and the customer comes in. Absolutely critical. The person who benefits from your service isn't always the person who pays for it. A founder said it perfectly. The end users are not always your customers. If you're helping at-risk kids, the kids are the beneficiaries. But your customers might be corporations or government agencies who fund the program. You have to have a belief that someone, somewhere, will pay. And then, of course, there's the technical feasibility on the business side. Do you have the resources, the partners, the funding? Yes, and they specifically look for partners and suppliers who get the mission, who have that pro-social mindset. They know it's not a purely transactional world they're operating in. So at this point, they've got 2 separate beliefs. 1, I can make a real social impact. And 2, I can build a viable business. But they don't necessarily fit together yet. Not at all. And that brings us to the hardest part, the core struggle. Dimension 4, iterative reconciliation of misfit. This is where they have to smash those 2 beliefs together. And it is a constant, difficult process of balancing and rebalancing. Because what's best for social impact is rarely what's best for maximizing profit, and vice versa.
You can feel the struggle in the quotes. One entrepreneur said, "It's certainly a tougher path than doing a normal startup because so many things are unclear. There's no single perfect answer." And they manage this tension by looking at the entire stakeholder environment. The authors break this down into stakeholder breadth and stakeholder depth. Breadth being the sheer number of different actors they have to consider. A huge range. Customers, beneficiaries, yes, but also governments, lobbyists, NGOs, foundations. These non-market actors can completely change the rules of the game. And their view on competitors is so different here. A total reversal. In a normal startup, a competitor is a threat. Here, one entrepreneur's immediate reaction to a new competitor was, "That's great." Because it validates the mission. It means more people are working on the problem. They're seen as potential partners to help scale the total impact. It's a fundamental mindset shift. And what about investors? They are a key stakeholder. A very tricky one. They need what's called patient capital. Investors who are in it for the long haul. Exactly. People who understand social change can take years, even decades, and who aren't demanding a huge, fast financial return. That's the polar opposite of most traditional venture capital, and that conflict can kill an otherwise great social venture. So that's breadth. What about stakeholder depth? Depth is about the quality of the engagement. A belief only really solidifies if the entrepreneur feels they can deeply involve stakeholders in co-designing the solution. So constant feedback loops right from the ground up. You have to go deep inside, one said. Find the inside of their problem. You have to live it with them. But the paper points out this is a double-edged sword. It absolutely is. Having all these stakeholders is essential, but it also makes everything incredibly complex, it slows things down, and it burns through resources. You're constantly trying to create win-win situations for what one person called idealists versus realists. And if an entrepreneur looks at that complex web and thinks, "I can't manage this, I can't balance all these pressures," then the idea becomes a non-opportunity. It dies, even if the social need is desperate. So after laying out this whole framework, let's distill it. What are the big takeaways here for the academics listening? Well, first, it powerfully extends the actualization perspective. It proves you have to include non-market factors like beneficiary needs to understand social ventures. Second, it neatly solves an ethical problem in the literature. Because By saying social problems are pre-existing conditions to be actualized, it avoids the slightly creepy implication that entrepreneurs have to create or discover problems in order to build a business around them. It's a much cleaner theoretical lens. And for the practitioners, for you listening, who might be thinking of starting your own impact venture. The biggest lesson is that the business model is not optional. It is essential for the mission. The very first maxim is to build a functioning company. That's a direct quote. No margin, no mission. Exactly. And second, you have to assess the entire stakeholder landscape. Governments and NGOs aren't just background noise. They are active players who can make or break your idea before it even gets started. It's such a rich foundation. It leaves me with a couple of really provocative questions for future research. Let's hear them. We know from the study that entrepreneurs start on either path A, the social path, or path B, the business path. So how would this whole belief formation process look different for entrepreneurs with really distinct identities? Oh, that's a great question. You could classify them, right? Like you have the Darwinian who is pure profit, the missionary who is pure social, and the communitarian in between. And then you could test it. Does the missionary always start with path A? And how does that starting point affect their ability to do that tough reconciliation work later on? And I have one more, building on that stakeholder piece. Right. Is if the ability to engage with stakeholders broadly and deeply is a prerequisite for even forming the belief, what are the quantitative metrics we could develop to measure that? Could we predict the long-term success of a social venture by assessing the quality of its stakeholder network at the very beginning? A potential leading indicator. That's a great thought, something for all of you to chew on as you start your own research journeys. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরুন জার্মানি আসা একজন অভিবাসীর কথা। তিনি ভাষা আর সংস্কৃতির কারণে সমাজে ঠিকঠাক খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। মানে চাকরির ইন্টারভিউতে গিয়ে বারবার আটকে যাচ্ছিলেন, স্থানীয়দের সাথে সহজভাবে মিশতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি শুধু নিজের সমস্যাটা নিয়ে বসে থাকলেন না, তিনি দেখলেন আরে
তার মতো তো আরও হাজার হাজার অভিবাসী ঠিক একই সমস্যায় পড়ছেন। তখন তার মাথায় একটা চিন্তা এলো, এই যে ব্যক্তিগত সমস্যাটা, এটাকেই যদি একটা বড় সমাধানের সুযোগ হিসেবে দেখা যায়। এভাবেই তার মাথায় একটা সামাজিক ব্যবসার ধারণা জন্মায়, যা অন্য অভিবাসীদের জার্মান সমাজে সহজে মিশে যেতে সাহায্য করবে। এই গর্বটা কিন্তু শুধু একজনের নয়, এমন হাজারো উদ্যোক্তার, যারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই সামাজিক সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজেন। আর এই যে পথ খোঁজার প্রক্রিয়াটা, এটা আসলে কিভাবে কাজ করে? একজন উদ্যোক্তার মনে কখন এবং কিভাবে এই বিশ্বাসটা জন্মায় যে হ্যাঁ, এই সামাজিক সমস্যাটা নিয়ে একটা টেকসই ব্যবসাও দাঁড় করানো সম্ভব? তারা একই সাথে সামাজিক পরিবর্তন আর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো দুটো ভিন্নধর্মী বিষয়কে কিভাবে এক সুতোয় গাঁথেন? ঠিক এই মৌলিক প্রশ্নগুলো নিয়েই একটি অসাধারণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। জার্নালটার নাম এন্টারপ্রেনারশিপ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস, যা ফিনান্সিয়াল টাইমসের সেরা 50টি একাডেমিক জার্নালের তালিকায় রয়েছে। অর্থাৎ এটা তার ফিল্ডের অন্যতম সেরা একটা কাজ। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল হাউ ডু এন্টারপ্রেনিয়র্স ফর্ম সোশ্যাল বিজনেস অপরচুনিটি বিলিভস অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যাকচুয়ালাইজেশন পার্সপেক্টিভ। এর লেখকরা হলেন আলেকজান্ডার ডমিনিক মাইস্টার, সোনকে মিস্টফোর্ডট, ম্যাথিয়াস মুরজেউস্কি, রেনে মাওয়া এবং ক্রিস্টোফ সেকলা। আমরা যারা শুনছি তাদের বলবো, এই পেপারটা কিন্তু অসাধারণ। সময় করে একবার কোপ পড়ে দেখবেন, বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণা জগতে নতুন পা রাখছেন। এর লিঙ্কটি শো নোটসে দেওয়া আছে। এটা আপনার ভাবনার জগতে একটা নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। একদম। সহজ কথায় বললে এই গবেষণাটি সেই সব উদ্যোক্তাদের চিন্তার জগতে, তাদের মনে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যারা শুধু লাভ করতে চান না, বরং সমাজের কোনো বড় সমস্যার সমাধানও করতে চান। এতদিন ব্যবসার সুযোগ নিয়ে যত তত্ত্ব বা থিওরি ছিল, তার বেশিরভাগই ছিল মুনাফা কেন্দ্রিক। এই গবেষণাপত্রটি সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি নতুন মডেল দিয়েছে, যা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুই দিককেই সমান গুরুত্ব দেয়। চলুন তাহলে এই গবেষণার গভীরে যাওয়া যাক। ব্যবসার সুযোগ নিয়ে একাডেমিক জগতে একটা বহু পুরনো বিতর্ক আছে। সুযোগ কি আবিষ্কার বা ডিসকাভারি করা হয়, নাকি তৈরি বা ক্রিয়েশন করা হয়? অর্থাৎ সুযোগ কি আগে থেকেই পরিবেশে উপস্থিত থাকে, যা শুধু খুঁজে বের করতে হয়, নাকি উদ্যোক্তারা নিজেদের কল্পনা শক্তি দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করেন? কিন্তু সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে এই বিতর্কটা একটা বেশ জটিল নৈতিক প্রশ্ন তৈরি করে, তাই না? আপনি একেবারে মূল জায়গাটা ধরেছেন। যদি বলা হয় সামাজিক ব্যবসার সুযোগ তৈরি করা হয়, তার মানে কি এই দাঁড়ায় যে উদ্যোক্তারা প্রথমে একটি সামাজিক সমস্যা তৈরি করেন এবং তারপর সেটি সমাধানের মাধ্যমে ব্যবসা করেন? যেমন কোনো এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব তৈরি করে তারপর ফিল্টার বিক্রি করা। ঠিক, এটা তো এক ধরনের অনৈতিক ধারণা। এখানেই এই গবেষণাপত্রটি একটি নতুন এবং অনেক বেশি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছে, যাকে তারা বলছে অপরচুনিটি অ্যাকচুয়ালাইজেশন। অপরচুনিটি অ্যাকচুয়ালাইজেশন, এই ধারণাটা কি শুধু একটা নতুন ফ্যান্সি শব্দ, নাকি এটা আবিষ্কার বা তৈরির চেয়ে আসলেই ভিন্ন কিছু? এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা শুধু নতুন একটা শব্দ, কিন্তু এর পেছনের দর্শনটা একেবারে আলাদা। তৈরি করার মধ্যে একটা অনৈতিকতার ঝুঁকি থাকে, যা আমরা আলোচনা করলাম। আর আবিষ্কার বললে মনে হয় সুযোগটা একটা গুপ্তধনের মতো কোথাও পড়ে আছে, যে আগে খুঁজে পাবে তার হয়ে যাবে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালাইজেশন বলছে সুযোগটা হলো একটা সম্ভাবনা বা পোটেনশিয়াল হিসেবে পরিবেশে আগে থেকেই বিদ্যমান থাকে, চাহিদা এবং সমাধানের সম্ভাবনার আকারে। যেমন ধরুন, কোনো এলাকায় বর্জ্য পড়ে আছে, এটা একটা সমস্যা। আবার সেই বর্জ্যকে রিসাইকেল করে নতুন পণ্য বানানোর প্রযুক্তিও আছে, এটা একটা সম্ভাবনা। উদ্যোক্তার কাজ হলো এই দুটোকে মিলিয়ে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য নিজের মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি করা। এটা অনেক বেশি সক্রিয় এবং গঠনমূলক একটা প্রক্রিয়া। আচ্ছা, তাহলে গবেষকরা কিভাবে উদ্যোক্তাদের মনে এই বিশ্বাস তৈরির প্রক্রিয়াটি বুঝলেন? নিশ্চয়ই তারা শুধু জিজ্ঞেস করেননি, আপনি কিভাবে ভাবেন? না, একদমই না। তাদের গবেষণা পদ্ধতিটা ছিল খুবই সৃজনশীল। তারা 24 জন ইম্প্যাক্ট এন্টারপ্রেনিয়র বা প্রভাবশালী সামাজিক উদ্যোক্তার সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু শুধু সাধারণ সাক্ষাৎকার নয়, তারা একটি অসাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যার নাম থিঙ্ক অ্যালাউড প্রোটোকল। থিঙ্ক অ্যালাউড, এটা কিভাবে কাজ করে?
এই পদ্ধতিতে উদ্যোক্তাদের একটি কাল্পনিক কিন্তু বাস্তবসম্মত সামাজিক সমস্যা দেওয়া হয়। যেমন ধরুন, শহরের বয়স্ক মানুষদের একাকিত্ব দূর করার জন্য একটি উদ্যোগ নিন। এরপর তাদের বলা হয় এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য তারা যা যা ভাবছেন তার সব কিছু যেন জোরে জোরে বলেন, কোনো কিছু যেন ফিল্টার না করেন। এর ফলে গবেষকরা কোনো রকম বাধা ছাড়াই উদ্যোক্তাদের চিন্তার প্রক্রিয়াটি রিয়েল টাইমে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন। বাহ, অনেকটা তাদের মনের ভেতরের কথাবার্তা সরাসরি শোনার মতো। ঠিক তাই। এর সাথে তাদের নিজেদের ব্যবসার অভিজ্ঞতা এবং জীবনীর ওপর নেওয়া গভীর সাক্ষাৎকারও যুক্ত করা হয়েছিল। এই দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে গবেষণার ফলাফলকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং গভীর করে তুলেছে। দারুণ একটা পদ্ধতি। আচ্ছা, গবেষকরা তো উদ্যোক্তাদের চিন্তার প্রক্রিয়াটা দেখলেন, তারা ঠিক কি খুঁজে পেলেন? তাদের ভাবনার জগতে কি কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ছিল? হ্যাঁ, এবং এখানেই গবেষণার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং যুগান্তকারী দিকটি উঠে এসেছে। আমার তো ধারণা ছিল একজন সামাজিক উদ্যোক্তা শুরু থেকেই দুটোকে, অর্থাৎ সামাজিক লক্ষ্য এবং ব্যবসায়িক মডেল একসাথে মিলিয়ে ভাবেন। কিন্তু গবেষণা বলছে তারা প্রথমে বিষয় দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেন। ব্যাপারটা অনেকটা মস্তিষ্কের দুটো ভিন্ন ড্রয়ারে দুটো জিনিস রাখার মতো। এটা তো বেশ অবাক করার মতো। কেন তারা এমনটা করেন? দুটোকে শুরুতেই মিলিয়ে ভাবলে সমস্যা কি? ঠিক এই কারণেই গবেষণাটা গুরুত্বপূর্ণ। আলাদাভাবে ভাবার ফলে দুটো দিকে লক্ষ্যই পরিষ্কার থাকে। একটি অংশ তৈরি করে যাকে বলা হচ্ছে সামাজিক সুযোগের বিশ্বাস বা সোশ্যাল অপরচুনিটি বিলিফ। এই পর্যায়ে উদ্যোক্তা ভাবেন সমাজের ভুক্তভোগী বা বেনিফিশিয়ারি কারা, তাদের আসল প্রয়োজনটা কি, এবং এই সমস্যার সম্ভাব্য মানবিক সমাধান কি হতে পারে। এখানে আবেগ, সহমর্মিতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ভূমিকাটাই প্রধান। আর অন্য ড্রয়ারে কি থাকে? অন্য ড্রয়ারে থাকে ব্যবসায়িক সুযোগের বিশ্বাস, মানে বিজনেস অপরচুনিটি বিলিফ। এখানে চিন্তাটা পুরোপুরি যুক্তি আর বাস্তবতার নিরিখে হয়। এখানে ভাবা হয় এই সমাধানের জন্য গ্রাহক বা কাস্টমার কারা হবেন, তারা কি টাকা দেবেন, ভুক্তভোগী আর গ্রাহক কি একই মানুষ নাকি ভিন্ন, প্রযুক্তিগতভাবে কি এটা সম্ভব, এবং সবচেয়ে জরুরি অর্থনৈতিকভাবে এই মডেলটা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে কিনা। দুটোকে শুরুতেই মিলিয়ে ফেললে একটা আরেকটার উপর প্রভাব ফেলে। আচ্ছা, হয়তো ব্যবসায়িক চিন্তাটা সামাজিক লক্ষ্যের আবেগকে কমিয়ে দেয়, অথবা সামাজিকতার আবেগটা ব্যবসাকে অলাভজনক করে ফেলে। তাই প্রথমে দুটোকে আলাদা করে ভাবাটা জরুরি। তার মানে প্রথমে দুটো আলাদা বিশ্বাস তৈরি হয়, কিন্তু ব্যবসাটা তো একটাই। এই দুটো ভিন্ন চিন্তাকে তারা একত্রিত করেন কিভাবে? এখানেই কি আসল চ্যালেঞ্জটা শুরু হয়? একদম, এখানেই আসল লড়াইটা হয়। এই দুটি আলাদা বিশ্বাসকে একত্রিত করার একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়, যাকে গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে ইটারেটিভ রিকনসিলিয়েশন, মানে বারবার সমন্বয় করে ভারসাম্য খোঁজা। এটা একটা অবিরাম দোটানার মতো। আমরা কি সামাজিক লক্ষ্য পূরণ করতে পারবো এবং একই সাথে ব্যবসাকেও টেকসই করতে পারবো? এই যে বারবার ভারসাম্য খোঁজার প্রক্রিয়া, এটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন। উদ্যোক্তারা কি কোনো নির্দিষ্ট দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন, যেমন লাভের দিকে বা শুধু সামাজিকতার দিকে? অবশ্যই। গবেষণায় দেখা গেছে এটা একটা দোলকের মতো। ধরুন, আমাদের সেই অভিবাসী উদ্যোক্তার কথাই ভাবি। হয়তো তার উদ্যোগের প্রথম সংস্করণে তিনি অভিবাসীদের জন্য বিনামূল্যে কাউন্সেলিং এবং ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করলেন। এতে সামাজিক প্রভাবটা দারুণ হলো। কিন্তু 6 মাস পর দেখলেন তার নিজের জমানো টাকা শেষ, উদ্যোগটা বন্ধ হওয়ার পথে। বাস্তব সমস্যা। তখন তিনি বিজনেস মডেলটা বদলালেন। তিনি ঠিক করলেন জার্মানির বড় বড় কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে টাকা নেবেন, কারণ দক্ষ অভিবাসী কর্মী পেলে তাদেরও লাভ। কিন্তু নতুন মডেলে দেখলেন কোম্পানিগুলো এমন সব স্কিলের ওপর জোর দিচ্ছে যা হয়তো বেশিরভাগ অভিবাসীর নেই। ফলে লাভ হচ্ছে, কিন্তু মূল ভুক্তভোগীরা সেবাটা আর নিতে পারছেন না। তখন তাকে আবার আগের মডেলে ফিরে যেতে হয় বা দুটো মিলিয়ে নতুন কিছু ভাবতে হয়। এই যাওয়া আসার প্রক্রিয়াটাই হলো ইটারেটিভ রিকনসিলিয়েশন। তার মানে একজন সামাজিক উদ্যোক্তাকে মানসিকভাবে প্রচণ্ড সহনশীল হতে হয়, কারণ তাকে হয়তো বারবার ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হয় এবং নিজের মডেলকে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করতে হয়। এটা শুধু ব্যবসার জ্ঞান নয়, একটা মানসিক শক্তিরও বড় পরীক্ষা। কিন্তু এই ভারসাম্যের প্রক্রিয়াটা কি উদ্যোক্তা একা একাই করেন, নাকি বাইরের কেউ বা কিছু এতে প্রভাব ফেলে? চমৎকার প্রশ্ন। এই ভারসাম্যের প্রক্রিয়াটি শূন্যে হয় না। এটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে স্টেক হোল্ডারদের ওপর। স্টেক হোল্ডার? অর্থাৎ যাদের এই উদ্যোগের সাথে স্বার্থ জড়িত।
গবেষণাপত্রটি এখানে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা তুলে ধরেছে। একটি হলো স্টেক হোল্ডার ব্রেথ, মানে কত বিচিত্র ধরনের মানুষ বা সংস্থা এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। আর দ্বিতীয়টি হলো স্টেক হোল্ডার ডেপথ, মানে তাদের সাথে সম্পর্কের গভীরতা কতটা। আমরা শুরুতে যে অভিবাসী উদ্যোক্তার কথা বলছিলাম, তার ক্ষেত্রে এই স্টেক হোল্ডার ব্রেথ বা স্টেক হোল্ডারদের বিস্তৃতি কেমন হতে পারে? একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝালে ভালো হয়। অবশ্যই তার ক্ষেত্রে বিস্তৃতিটা হবে বেশ বড়। একদিকে যেমন থাকবেন অভিবাসীরা নিজেরা, যারা তার সেবার ভুক্তভোগী বা বেনিফিশিয়ারি। অন্যদিকে থাকবেন জার্মান কোম্পানি, যারা অভিবাসীদের চাকরি দিতে পারে এবং টাকার বিনিময়ে সেবাটা কিনবে। অর্থাৎ তারা হলো গ্রাহক বা কাস্টমার। ঠিক। আবার সরকারের ইন্টিগ্রেশন অফিস, যারা হয়তো তাকে ফান্ড বা আইনি সহায়তা দেবে। বিভিন্ন এনজিও যারা একই বিষয়ে কাজ করে, তারাও স্টেক হোল্ডার। এমনকি যারা এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করবেন তারাও। এই সবাই তার স্টেক হোল্ডার। আর ডেপথ বা গভীরতা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? গভীরতা হলো তিনি এই মানুষগুলোর সাথে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন। তিনি কি শুধু বছরে একবার তাদের একটা রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, নাকি তিনি অভিবাসীদের সাথে বসে পুরো সেবার মডেলটা ডিজাইন করছেন? তিনি কি বিনিয়োগকারীদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করে তাদের মতামত নিচ্ছেন? এই গভীর সম্পর্কগুলোই তাকে সঠিক পথে চালিত করে। গবেষণায় কিছু চমকপ্রদ উদাহরণ আছে। যেমন সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্য প্রতিযোগীরা শত্রু নয়, বরং সহযোগী হতে পারে। তাই তো। হয়তো দুটো সংস্থা মিলে কাজ করলে সামাজিক প্রভাব আরও অনেক বাড়ানো যায়। হ্যাঁ। আবার এমন বিনিয়োগকারীর প্রয়োজন হয় যাদের পেশেন্ট ক্যাপিটাল আছে, অর্থাৎ যারা দ্রুত লাভের আশা না করে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে রাজি। কিন্তু এত ধরনের মানুষের সাথে কাজ করা তো সহজ নয়। সবার তো চাহিদা আর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। এটা কি কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারে? পারে, এবং এপারই ভূমি রাষ্ট্রপতা। স্টেক হোল্ডারদের এই জগৎটা একটা দুইধারী তলোয়ারের মতো। একদিকে যেমন এটি শক্তি যোগায়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটাকে দেখতে সাহায্য করে, অন্যদিকে অতিরিক্ত স্টেক হোল্ডার বা ভুল মানুষের অন্তর্ভুক্তি পুরো প্রক্রিয়াকে জটিল এবং ধীর করে দিতে পারে। হয়তো একজন বিনিয়োগকারী চাইছেন দ্রুত লাভ, আর একজন এনজিও পার্টনার চাইছেন সেবার মান বাড়াতে, কিন্তু তাতে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এই আদর্শবাদী এবং বাস্তববাদীদের মধ্যে একটা সংঘাত তৈরি হতে পারে। তাই একজন উদ্যোক্তার মনে যদি এই বিশ্বাসটা শেষ পর্যন্ত না জন্মায় যে তিনি এই জটিল সম্পর্কগুলো পরিচালনা করতে পারবেন এবং সবাইকে নিয়ে একটা ভারসাম্য তৈরি করতে পারবেন, তাহলে তিনি হয়তো সুযোগটি বাস্তবে রূপ দেওয়ার আগেই হাল ছেড়ে দেবেন। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে একজন সামাজিক উদ্যোক্তা বা যিনি হতে চান, তার জন্য মূল শিক্ষাটা কি? আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো চিন্তার স্বচ্ছতা। প্রথমত, আবেগের বশে ঝাঁপিয়ে না পড়ে সামাজিক লক্ষ্য এবং ব্যবসায়িক মডেলকে প্রথমে আলাদাভাবে ভাবুন। দুটো খসড়া তৈরি করুন, তারপর সচেতনভাবে সেগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করুন। আর দ্বিতীয়ত, শুরুতেই আপনার উদ্যোগের সাথে জড়িত সমস্ত সম্ভাব্য স্টেক হোল্ডারদের একটি মানচিত্র তৈরি করুন। ভাবুন কে আপনার বন্ধু হতে পারে, কে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, আর কার কাছ থেকে আপনার কি প্রয়োজন। এই প্রস্তুতিটা আপনাকে অনেক দূর এগিয়ে দেবে। আর যারা আমাদের মতো নবীন গবেষক, তাদের জন্য এই গবেষণাপত্র থেকে কি শেখার আছে? নবীন গবেষকদের জন্য এই গবেষণাপত্রটি একটি মাস্টার ক্লাস। এটি ধাপে ধাপে দেখিয়েছে কিভাবে একটি প্রচলিত তত্ত্বকে, মানে ডিসকভারি বনাম ক্রিয়েশনকে প্রশ্ন করে তাকে আরও প্রসারিত করতে হয়। কিভাবে থিঙ্ক অ্যালাউডের মতো সৃজনশীল গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের চিন্তার গভীরে পৌঁছানো যায়, এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে একটি সামগ্রিক নতুন কাঠামো বা থিওরি তৈরি করতে হয়। এটি সামাজিক ব্যবসার সুযোগ নিয়ে গবেষণার জন্য একটি বেশি নৈতিক এবং বাস্তবসম্মত পথ দেখিয়েছে। এই আলোচনা শেষে আমার মাথায় আরও কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এই গবেষণাটি তো করা হয়েছে ইম্প্যাক্ট এন্টারপ্রেনিয়রদের নিয়ে, যারা শুরু থেকেই সামাজিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যদি এমন কোনো উদ্যোক্তার উপর গবেষণা করা হতো যিনি প্রথমে শুধুমাত্র মুনাফার জন্য ব্যবসা শুরু করেছেন এবং পরে ব্যবসার প্রসারের সাথে সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা যুক্ত করতে চাইছেন, তার চিন্তার প্রক্রিয়াটা কি একই রকম হতো নাকি একেবারে ভিন্ন? এটা একটা দারুণ প্রশ্ন। আমার ধারণা তার প্রক্রিয়াটা হয়তো উল্টো হতো। তিনি হয়তো প্রথমে একটি শক্তিশালী বিজনেস অপরচুনিটি বিলিভ তৈরি করতেন এবং পরে সেটার সাথে সোশ্যাল অপরচুনিটি বিলিভ যোগ করার চেষ্টা করতেন। সেই ভারসাম্যের প্রক্রিয়াটা হয়তো আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং হতো। আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে, উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত পরিচয়ের বা আইডেন্টিটির ওপর কি এই বিশ্বাস তৈরির প্রক্রিয়া নির্ভর করে? যেমন
একজন মিশনারি ধরনের উদ্যোক্তা যার কাছে সামাজিক লক্ষ্যটাই আসল, এবং একজন বাস্তববাদী বা প্র্যাগম্যাটিক উদ্যোক্তা যিনি দুটোকেই সমান গুরুত্ব দেন, তাদের ভারসাম্যের পদ্ধতিতে কি কোনো পার্থক্য থাকবে? অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদের মধ্যেও তো এই প্রক্রিয়ায় তফাৎ দেখা যেতে পারে, তাই না? একজন অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা হয়তো স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট অনেক ভালোভাবে করতে পারবেন। একদম। এই প্রশ্নগুলোই ভবিষ্যতের গবেষণার দরজা খুলে দেয়, আর এই গভীর প্রক্রিয়াগুলো বোঝা আমাদের সাহায্য করে সেই সব উদ্যোগ এবং উদ্যোক্তাদের পেছনের জটিলতা, সংগ্রাম এবং আবেগকে সম্মান করতে, যারা শুধু ব্যবসার হিসেব নয়, পৃথিবীকে একটু বেটার করার স্বপ্নও দেখেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, एक उद्यमी कहता है, मुझे एहसास होने लगा कि बहुत सी चीजें बस गलत थीं। जो लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकना है लेकिन उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते, वे असल में दोषी हैं। ये शब्द सिर्फ किसी बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं है, ये एक जज्बे की आवाज़ है, एक बेचैनी की जो किसी को सिर्फ मुनाफा कमाने से आगे बढ़कर दुनिया में कुछ सही करने के लिए मजबूर करती है। आज हम इसी बेचैनी और जज्बे के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक अकादमिक लेख पर बात करेंगे जो ठीक इसी सवाल की गहराई में उतरता है। और ये कोई आम ब्लॉग पोस्ट नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप थियरी एंड प्रैक्टिस जर्नल में प्रकाशित एक शोध है। ये दुनिया के टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स की FT50 सूची में शामिल है। इसके लेखक हैं अलेक्जेंडर डोमिनिक माइस्टर, सोनके मेस्टवर्ट, मथायस म्रोजित्स्की, रेने मावर और क्रिस्टोफ सेकलर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अकादमिक रिसर्च की दुनिया में अपना सफर शुरू कर रहे हैं, वो शो नोट्स में दिए गए लिंक से इस लेख को जरूर पढ़ें। ये एक मास्टर क्लास की तरह है। बिल्कुल। और अगर इस पूरे लेख को मतलब एक सवाल में समेटना हो तो वो ये है, वो उद्यमी जो दुनिया की कोई बड़ी समस्या जैसे गरीबी या प्रदूषण को सुलझाना चाहते हैं लेकिन साथ में एक मुनाफे वाला बिजनेस भी चलाना चाहते हैं, वो ये कैसे तय करते हैं कि उनका आइडिया वाकई एक अवसर है या सिर्फ एक अच्छा ख्याल। दरअसल ये लेख अवसर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। पारंपरिक सोच कहती है कि अवसर या तो खोजे जाते हैं जैसे कोई खजाना, या फिर बनाए जाते हैं। हाँ, या फिर बनाए जाते हैं जैसे कोई इमारत। लेकिन ये लेखक कहते हैं कि सामाजिक अवसर दुनिया में संभावनाओं के रूप में पहले से मौजूद होते हैं। उद्यमी का काम है उस संभावना को पहचानना, उसे पकड़ना और उसे हकीकत में बदलना। इसी प्रक्रिया को उन्होंने अपॉर्चुनिटी एक्चुअलाइजेशन का नाम दिया है। ये बहुत दिलचस्प है, संभावना को हकीकत में बदलना। लेकिन सवाल ये है कि आप किसी के दिमाग के अंदर कैसे झांक सकते हैं ये देखने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर रहा है। मेरा मतलब है, किसी से पूछने पर तो वो शायद बाद में सोच समझ कर एक बना बनाया जवाब दे देगा। इन लेखकों ने इस चुनौती से कैसे निपटा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर इस अध्ययन का तरीका इसे खास बनाता है। उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू नहीं लिए, उन्होंने एक गुणात्मक तरीका अपनाया और 24 सामाजिक प्रभाव डालने वाले उद्यमियों से 2 तरह से जानकारी इकट्ठा की। पहला तो पारंपरिक सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू था, जिससे उनकी पृष्ठभूमि, उनकी प्रेरणा को समझा गया। लेकिन असली जादू दूसरे तरीके में था, जिसे थिंक अलाउड प्रोटोकॉल कहते हैं। एक मिनट, थिंक अलाउड ये क्या होता है? मतलब जोर जोर से सोचना? हाँ, बिल्कुल वही। उन्होंने उद्यमियों को एक काल्पनिक सामाजिक समस्या दी, जैसे शहर में बढ़ता अकेलापन, और उनसे कहा कि इसके समाधान के बारे में सोचते हुए आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है, अच्छा, बुरा, अधूरा, उसे बस बोलते जाइए बिना किसी फिल्टर के। वाह, तो वो असल में उद्यमियों से कह रहे थे कि सोचते हुए बड़बड़ाते रहो। ये तो कमाल का आइडिया है। इससे तो एकदम कच्चा और असली डेटा मिलता होगा, उस पल की सच्चाई, ना कि बाद में गढ़ी गई कहानी। एकदम सही। इसी को शोध की भाषा में रेट्रोस्पेक्टिव बायस से बचना कहते हैं, यानी बाद में याद करके बताने से होने वाली गलतियों से बचना। ये उनके सोचने के तरीके, उनके दिमाग के नक्शे को रियल टाइम में पकड़ने जैसा है। और फिर इस सारे डेटा को समझने के लिए उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका अपनाया, जिसे जियोया मेथडोलॉजी कहते हैं। अच्छा। उन्होंने हर छोटी छोटी बात को एक कोड दिया, फिर मिलते जुलते कोड्स को जोड़कर थीम्स बनाए और अंत में उससे एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। तो इस पूरी जासूसी और दिमाग के नक्शे को बनाने के बाद क्या निकल कर आया? क्या सामाजिक बिजनेस बनाने का कोई सीधा साधा फॉर्मूला मिला?
फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन एक व्यवस्थित प्रक्रिया का नक्शा जरूर मिला। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही व्यक्तिगत जगह से, व्यक्तिगत जागरूकता या इंडिविजुअल अलर्टनेस। लेकिन ये कोई एकहरी जागरूकता नहीं है, ये दोहरी है। पहली जागरूकता है किसी सामाजिक समस्या के प्रति गहरी संवेदनशीलता, सिर्फ अखबार में पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस करना। जैसे एक उद्यमी ने कहा कि उसे समस्या साफ नजर आती है क्योंकि उसके घर के ठीक बाहर बेघर लोग रहते हैं। वो उसे रोज देखता है, रोज महसूस करता है। और दूसरी जागरूकता क्या है? दूसरी जागरूकता यह विश्वास है कि इस समस्या का स्थायी समाधान सिर्फ दान या चैरिटी से नहीं हो सकता। इसके लिए एक आत्मनिर्भर, मुनाफा कमाने वाला बिजनेस मॉडल चाहिए। एक उद्यमी ने बहुत अच्छी बात कही कि बिना पैसे के, सिर्फ जुनून के दम पर आप कुछ ही समय तक काम कर सकते हैं। सही बात है। मतलब ये सिर्फ अच्छा काम नहीं करना चाहते, बल्कि एक मजबूत टिकाऊ कंपनी बनाना चाहते हैं। मुझे एक उद्यमी का कोट याद आ रहा है जिसने कहा था कि उनका लक्ष्य यूनिलीवर को टक्कर देना है। ये सोच पारंपरिक चैरिटी से तो मीलों दूर है। ये महत्वाकांक्षा ही शायद सामाजिक उद्यमिता की असली पहचान है। बिल्कुल। और इसी दोहरी जागरूकता के बाद प्रक्रिया का दूसरा चरण आता है, जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। यहाँ दो अलग अलग तरह के विश्वास एक साथ बनने लगते हैं, समानांतर। उद्यमी सामाजिक अवसर और व्यावसायिक अवसर के बारे में शुरू में अलग अलग सोचते हैं। रुकिए, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब वो एक ही समय में दो अलग अलग भाषाएं सोच रहे हैं, एक किसी एनजीओ की और दूसरी किसी वेंचर कैपिटलिस्ट की। यह तो दिमाग में एक जंग जैसा लगता होगा। ये दोनों दुनिया आपस में मिलती कैसे हैं? आपका सवाल ही इस प्रक्रिया का सार है। शुरुआत में वे वाकई अलग अलग सोचते हैं। सामाजिक अवसर का विश्वास बनाने के लिए वे दो चीजों पर ध्यान देती हैं। क्या है वो दो चीजें? पहला, लाभार्थी की जरूरत क्या है, यानी हम जिनकी मदद करना चाहते हैं उनकी असल समस्या क्या है। दूसरी, इसका समाधान क्या हो सकता है, हमारे पास क्या संसाधन है या हम किसके साथ मिलकर इसे हल कर सकते हैं। और इसके समानांतर वो व्यावसायिक अवसर का विश्वास बनाती है। यहाँ पारंपरिक बिजनेस वाले सवाल आते हैं, जैसे कि पहला, ग्राहक कौन है और वो क्या चाहता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि लाभार्थी और ग्राहक अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे आप बच्चों के लिए कोई शैक्षणिक खिलौना बना रही हैं तो लाभार्थी बच्चा है, लेकिन ग्राहक उसके माता पिता हैं। समझ गया। और दूसरे बिजनेस वाले सवाल? दूसरा, क्या हमारा आइडिया तकनीकी रूप से बनाया भी जा सकता है, क्या हमारे पास इसे हकीकत में बदलने की टेक्नोलॉजी और टीम है। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है, क्या ये आर्थिक रूप से टिकाऊ है। ठीक है, तो अब हमारे उद्यमी के दिमाग में दो अलग अलग फाइलें हैं, एक समाज सेवा की और एक बिजनेस की। अब इन दोनों को एक ही फोल्डर में कैसे लाया जाता है? यहीं पर तो असली चुनौती होगी। बिल्कुल। और यही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, संतुलन और सामंजस्य। लेखक इसे इटरेटिव रिकंसिलिएशन कहते हैं। इटरेटिव रिकंसिलिएशन? हाँ, मतलब बार बार दोहराई जाने वाली संतुलन बनाने की प्रक्रिया। ये कोई एक बार का फैसला नहीं है। वे लगातार अपनी सामाजिक और व्यापारिक योजनाओं के बीच तालमेल बिठाते हैं। एक उद्यमी ने इसे खूबसूरती से बयां किया, जब तक आप एक काम करने वाली कंपनी नहीं बनाते तब तक आप कोई सामाजिक लाभ नहीं पैदा कर सकते। सही है। सामाजिक मिशन कितना भी महान क्यों ना हो, अगर कंपनी ही डूब गई तो मिशन भी डूब जाएगा। तो ये संतुलन साधने की रस्सी क्या है? किस चीज के सहारे वो इस पर चलते हैं? वो सहारा है हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स। और सामाजिक उद्यमिता में स्टेक होल्डर्स का मतलब पारंपरिक बिजनेस से बहुत अलग और बहुत बड़ा होता है। हाँ, स्टेक होल्डर्स, ये शब्द तो हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है। यहाँ क्या अलग है? यहाँ दो चीजें अलग हैं, चौड़ाई और गहराई। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर कंपनियां अपने स्टेक होल्डर्स की एक छोटी सी पार्टी करती हैं, जिसमें सिर्फ निवेशक और बड़े ग्राहक बुलाए जाते हैं। हाँ, लेकिन सामाजिक उद्यमी एक पूरे गांव की शादी का आयोजन करते हैं। इसमें चौड़ाई का मतलब है कि गांव का हर कोई बुलाया जाता है। वे सिर्फ ग्राहकों या निवेशकों के बारे में नहीं सोचते, वे गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों, स्थानीय समुदायों और यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंदियों को भी शामिल करते हैं। एक मिनट, अपने कॉम्पिटिटर को साथ लाना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल दुनिया में खतरनाक नहीं है? कोई भी आपका आइडिया चुरा सकता है, आपको बाजार से बाहर कर सकता है। ये एक वाजिब सवाल है।
और यही पारंपरिक बिजनेस सोच है। लेकिन सामाजिक उद्यमिता में लक्ष्य बदल जाता है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना नहीं है, बल्कि उस सामाजिक समस्या को हल करना है। एक उद्यमी ने कहा कि अगर कोई और भी वही काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि समस्या बड़ी है और हम मिलकर उसे ज्यादा तेजी से हल कर सकते हैं। यहाँ मिशन कंपनी से बड़ा हो जाता है। ये सोच बदलने वाली बात है। ठीक है, ये तो हुई चौड़ाई। गहराई का क्या मतलब है? गहराई का मतलब है कि इन सभी लोगों को सिर्फ शादी में खाना खाने के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि शादी की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए बुलाया जाता है। इन हितधारकों को सिर्फ सूचना नहीं दी जाती, बल्कि समाधान को सही डिजाइन करने और लगातार फीडबैक देने की प्रक्रिया में गहराई से शामिल किया जाता है। एक उद्यमी ने कहा, आपको उनके साथ बैठना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा, ना कि बंद कमरे में बैठकर उनके लिए समाधान बनाना होगा। लेकिन इतने सारे लोगों को और इतनी गहराई से शामिल करना, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। मेरा मतलब, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा विचार, उतनी ज्यादा बहस, इसमें तो प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। हाँ, और इसीलिए लेखक इसे एक दो-धारी तलवार कहते हैं। ये माहौल और ये हितधारक आपके अवसर को सक्षम भी बना सकते हैं और उस पर बाधा भी डाल सकते हैं। अच्छा। ज्यादा हितधारक होने से प्रक्रिया धीमी हो सकती है, विचारों में टकराव हो सकता है। जैसा कि एक उद्यमी ने बताया कि आदर्शवादियों और यथार्थवादियों के बीच हमेशा बहस चलती रहती है। मतलब एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि सामाजिक मिशन से नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि अगर पैसा नहीं कमाया तो मिशन ही नहीं बचेगा। इसलिए एक सफल अवसर का मजबूत विश्वास तभी बनता है जब उद्यमी को ये भरोसा हो जाता है कि वो इस जटिल स्टेक होल्डर के ताने बाने को संतुलित कर सकता है और सबको साथ लेकर चल सकता है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अगर एक सबसे बड़ी बात याद रखनी हो, एक ऐसा विचार जो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ हो, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सच ये है कि एक सामाजिक बिजनेस बनाना कोई सीधी लाइन में चलने जैसा नहीं है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां रस्सी के एक छोर पर आपका सामाजिक मिशन है और दूसरे छोर पर आर्थिक स्थिरता यानी पैसा, और आपके स्टेक होल्डर्स यानी वो एनजीओ, वो सरकारी अधिकारी, वो स्थानीय लोग और यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिटर ही वो लोग हैं जो उस रस्सी को दोनों तरफ से पकड़कर आपको गिरने से बचाते हैं। सफलता किसी एक तरफ झुक जाने में नहीं, बल्कि संतुलन को लगातार साधते रहने की कला में है। वाह, एक रस्सी पर चलने जैसा संतुलन, ये वाकई इस पूरी प्रक्रिया को एक तस्वीर में कैद कर देता है। ये समझना उद्यमियों के लिए बहुत जरूरी है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का काम नहीं। बिल्कुल, और अकादमिक जगत के लिए भी ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि सामाजिक उद्यमिता को समझने के लिए हमें सिर्फ बाजार और मुनाफे के नजरिए से बाहर निकलकर गैर बाजार हितधारकों की भूमिका को गंभीरता से लेना होगा। और थिंक अलाउड जैसे नए रिसर्च तरीकों का इस्तेमाल हमें वो अंतर्दृष्टि दे सकता है जो पारंपरिक तरीकों से शायद कभी न मिले। ये वाकई एक गहरा और व्यावहारिक विश्लेषण है, और जैसा कि हर अच्छे शोध के साथ होता है, ये जवाब देने के साथ साथ कुछ और भी उत्सुक सवाल छोड़ जाता है। हाँ, और यही विज्ञान की खूबसूरती है। ये अध्ययन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये प्रक्रिया उन उद्यमियों के लिए अलग होती है जो पहले एक व्यावसायिक विचार से शुरू करते हैं और बाद में उसमें सामाजिक मिशन जोड़ते हैं। अच्छा सवाल है। या एक अनुभवी और एक नौसीखिए सामाजिक उद्यमी के सोचने के तरीके में क्या फर्क होता है। और सबसे दिलचस्प, क्या अलग अलग संस्कृतियों या देशों में ये प्रक्रिया बदल जाती है? हम धारकों की भूमिका और सामाजिक समस्याओं की प्रकृति बिल्कुल अलग हो सकती है। बिल्कुल। ये सवाल दिखाते हैं कि सीखने और समझने का सफर कभी खत्म नहीं होता। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Prøv lige at forestille dig det her. Året er 2011. Du ankommer til et nyt land helt alene. Du kæmper for at forstå sproget, kulturen, alle de her uskrevne regler. Du kæmper for at blive en del af det hele. Du oplever alle frustrationerne, alle barriererne på din egen krop. Hvad gør du så? Ja, hvad gør man? For en iværksætter, som forskerne bag den artikel, vi skal tale om i dag, interviewet, var svaret ikke bare at løse sine egne problemer.
Han så sin egen kamp som en mulighed. En mulighed i en meget, meget større skala. Så han stiftede en social virksomhed, der skulle hjælpe andre i præcis samme situation. Og lige der rammer vi jo kernen af et utroligt komplekst spørgsmål. For hvordan går man fra en personlig, måske endda smertefuld oplevelse af et socialt problem, til rent faktisk at forme en robust tro på, at der findes en holdbar forretningsmulighed i det? Præcis. Det er jo en gigantisk mental rejse, der handler om så meget mere end bare at have et godt hjerte. Og det er præcis den rejse, vi skal prøve at kortlægge i dag. Vi har nemlig gravet i en virkelig spændende artikel fra Entrepreneurship, Theory and Practice. Og det er altså et af de absolut tungste tidsskrifter inden for iværksætteri. Det er på den anerkendte FT50-liste. Lige præcis. Den er skrevet af et helt hold af forskere. Alexander Dominik Meister, Sönke Mestwert, Mathias Moszewski, René Maurer og Christoph Segler. Og vi vil altså virkelig opfordre dig til at bruge lidt tid på den her, uanset om du følger os fast eller ej, så altså gør dig selv den tjeneste at læse den. Ja, den er så omhyggeligt udarbejdet og fagfællebedømt, og den giver et ret sjældent indblik i, hvordan store idéer faktisk tager form. Vi har selvfølgelig lagt et link i vores show notes. Vores mål i dag er at folde forskningen ud. Især for dig, der måske står på tærsklen til din egen forskningsrejse. Vi vil prøve at oversætte de her centrale begreber og metoder til et sprog, vi alle kan forstå. Og vise, hvordan akademisk nysgerrighed kan afdække de skjulte processer, der former vores verden. Lad os starte med selve fundamentet. Artiklen tager udgangspunkt i en idé, de kalder mulighedsaktualiseringsperspektivet. Okay, det lyder allerede lidt teknisk. Ja, det gør det, men glem for en stund de klassiske forestillinger om, at en iværksætter enten opdager en færdig forretningsidé, der bare ligger og venter, eller skaber den ud af den blå luft. Okay, så det er hverken at finde en guldklump eller at opfinde noget fra bunden. Hvad er det så? Altså, perspektivet her er, at muligheder er som potentialer, der allerede findes ude i verden. De er en kombination af ting, der allerede eksisterer. En teknisk mulighed, en økonomisk levedygtighed og et ønske hos nogle forbrugere. Okay, iværksætterens opgave er så ikke at finde eller skabe, men at forme en tro hos sig selv på, at de her betingelser er til stede og kan samles til noget nyt. Okay, lad mig lige se, om jeg er med. Så det er lidt som en kok, der kigger ind i et stort, lidt rodet spisekammer. Ja. Muligheden er ikke den færdige ret. Muligheden er potentialet, der ligger i, at de rigtige ingredienser, mel, æg, sukker, rent faktisk findes på hylderne. Iværksætterens job er at tro på, at man kan bage en kage ud af dem. Præcis den analogi rammer plet. Og det forfatterne peger på er, at den oprindelige opskrift for iværksætteri næsten udelukkende fokuseret på de kommercielle ingredienser, altså kunder og profit. Men en social iværksætter har brug for et helt andet udvidet spisekammer. Deres ingredienser er også ting som sociale behov, offentlige myndigheder, fonde, NGO'er. Det er et langt mere komplekst måltid, de skal til at sammensætte. Det giver mening. Men hvordan i alverden finder man ud af, hvad der foregår inde i hovedet på en iværksætter, mens de står der og kigger ind i spisekammeret? Det virker jo næsten umuligt at studere. Det er netop her, deres metode bliver virkelig elegant. I stedet for at bede iværksætterne om at huske, hvad de tænkte for flere år siden, hvilket vi mennesker er notorisk dårlige til, så observerede de deres tankeprocesser, mens de skete. Okay. De brugte noget, der hedder Tænk Højt-protokoller. Tænk højt. Ja, helt bogstaveligt. De gav 24 impact-iværksættere en opgave, hvor de skulle udvikle en idé til en social virksomhed. Og så fik de besked på simpelthen at sige alle deres tanker højt undervejs. Virkelig? Ja, hvad er en indskydelse, hvad er en tvivl, hvad er en idé? Det er jo som at få et direkte, ufiltreret lydspor til deres hjerne i realtid. Det er rådata om, hvordan tanker formes. Det er jo genialt. Og det kombinerede de så med dybdegående interviews om deres liv og baggrund, forstår jeg. Lige præcis. Så de fik ikke bare, hvad de tænkte, men også en forståelse for, hvorfor de tænker, som de gør. Ja. Den kombination af det øjeblikkelige og det biografiske, den virker utrolig stærk. Absolut. Og det, de fandt, kan koges ned til en model i 3 faser for, hvordan den her tro på en social forretningsmulighed opstår. Det hele starter med det, de kalder årvågenhed. En dobbelt årvågenhed, som jeg læser det. På den ene side er der den her dybe, personlige årvågenhed over for et socialt problem. En af iværksætterne i studiet sagde det meget direkte, da han talte om at se hjemløse foran sin dør hver dag. Han sagde, det springer en i øjnene. Præcis. Det er ikke en abstrakt analyse. Det er en følelse, en utilfredshed med tingenes tilstand. Men det her er virkelig afgørende. Den følelse er koblet med en lige så stærk årvågenhed over for forretning, som en redskab til forandring.
De her mennesker er ikke naive verdensforbedrere. I forstår, at for at skabe varig forandring, så skal der en bæredygtig motor til. De er ikke bange for profit, for de ser profit som brændstoffet, der maksimerer deres sociale impact. Så for vores iværksætter fra introen, må det her have været hans aha-øjeblik, ikke? Han mærker problemet på egen krop, men samtidig tænker han, en velgørenhedsorganisation alene kan ikke løse de her i stor skala. Det kræver en forretningsmodel. Lige præcis. Gnisten er tændt. Men der er uendeligt langt fra den indsigt til en færdig plan. Det føles som om, der er et kæmpe tomrum mellem noget må gøres og at vide, hvad der skal gøres. Præcis, og det leder til studiets andet og måske mest overraskende fund, nemlig at iværksætterne i starten udvikler deres tro på den sociale løsning og troen på forretningsmodellen i 2 adskilte tankespor. Vent lidt, det lyder da kontraintuitivt. Vil det ikke være smartere at prøve at integrere dem fra dag 1? Det lyder utrolig ineffektivt, næsten som om man bygger 2 forskellige virksomheder inde i hovedet på samme tid. Det er en rigtig god pointe, og det er netop derfor, det er så interessant. Forklaringen ser ud til at være, at denne adskillelse giver plads til, at hver idé kan udvikle sig på sine egne præmisser, uden at blive kvalt af den anden for tidligt. Aha. Det sociale spor handler kun om, hvem er modtagerne af hjælpen, hvad er deres dybeste behov, hvad ville den ideelle løsning være, hvis penge slet ikke var et problem. Det er den idealistiske hjerne, der arbejder. Og imens kører den anden hjerne, realisten, og arbejder med de hårde spørgsmål. Hvem er den betalende kunde, som jo sagtens kan være en helt anden end modtageren? Er der et reelt ønske i markedet? Er det teknisk og økonomisk muligt at bygge? Netop. Ved at holde dem adskilt i starten, undgår man, at de kommercielle begrænsninger udvander den sociale vision for tidligt, eller at den idealistiske vision ignorerer de benhårde realiteter, der skal til for at overleve. Man lader simpelthen begge tanker blive stærke nok for sig selv, før den svære konfrontation. Lige præcis. Okay, det giver faktisk god mening, når du forklarer det sådan. Men så kommer det uundgåelige spørgsmål jo. Hvis man har de her 2 parallelle spor, hvordan i alverden fletter man dem så sammen til en sammenhængende plan? Det må være her, 9 ud af 10 idéer dør. Det er den absolute kerneudfordring. Forskerne kalder processen for iterativ afstemning. Det er en konstant frem- og tilbagebevægelse, en form for forhandling mellem de 2 overbevisninger. Okay. Forestil dig, at du har 2 tandhjul, der skal passe perfekt sammen. Man justerer lidt på det ene, lidt på det andet, indtil de griber fat og kan drive motoren fremad. Og hvad er det så, der afgør, om de her tandhjul kommer til at passe sammen? Er det held, eller er der en bestemt færdighed på spil? Det studiet peger på er, at den afgørende faktor er iværksætterens opfattelse af det, man kan kalde interessentlandskabet. Og det landskab har 2 dimensioner. Bredde og dybde. Interessentlandskabet. Okay, lad os lige pakke den ud. Hvad betyder bredde? Bredde handler om, at sociale iværksættere skal forholde sig til en langt bredere vifte af aktører end traditionelle iværksættere. Det er ikke bare kunder, medarbejdere og investorer. Nej, det er kommuner, ministerier, fonde, NGO'er, frivillige lobbyister. Selv opfattelsen af konkurrenter er radikalt anderledes. Ja, den del af studiet er fantastisk. Der er et citat fra en iværksætter, der siger, at hvis en anden lavede præcis det samme som ham, vil hans reaktion være, det er fantastisk. Ja. Konkurrenter er ikke trusler, der skal bekæmpes, men potentielle partnere, der hjælper med at løse det overordnede sociale problem. Missionen er større end ens egen virksomhed. Det er et fundamentalt anderledes mindset. Det er det. Og det var bredden. Dybden handler så om troen på, at man rent faktisk kan involvere alle disse forskellige interessenter dybt i selve udviklingsprocessen. Okay. Det handler om co-design, hvor man ikke bare udvikler en løsning til modtagerne, men sammen med dem. Det handler om konstante feedback loops med både den kommune, der måske betaler, og den borger, der modtager hjælpen, for at sikre, at man hele tiden justerer og er på rette spor. Det må da en utrolig krævende balancegang. For vores immigrant-iværksætter må det her have været hans ilddåb. At skulle jonglere behovene hos de flygtninge, han ville hjælpe, med kravene fra den kommune, der måske bevilgede pengene, og samtidig tilfredsstille de virksomheder, der kunne være hans betalende kunder for en integrationsydelse. Det er jo tredimensioneret skak. Det er det. En af iværksætterne i studiet beskriver det jo rammende som en konstante kamp mellem idealisterne og realisterne internt i virksomheden. Præcis.
Og konklusionen er, at troen på, at en social forretningsmulighed er mulig, først for alvor opstår, når iværksætteren selv tror på, at han eller hun kan navigere i det her komplekse landskab. Okay. Hvis man kigger på alle de her interessenter og tænker, at det her kan jeg aldrig få til at hænge sammen, så opstår den samlede tro aldrig. Så forbliver det to separate, uforenlige idéer. Okay, lad os zoome lidt ud. Hvad kan vi så bruge alt det her til? Hvis jeg lytter med nu, og måske selv går med en forskerspire i maven eller en social idé, hvad er så den store, centrale læring? For dig, der studerer eller forsker i iværksætteri, giver artiklen her en langt bedre og mere nuanceret linse at se verden igennem. Aktualiseringsperspektivet er simpelthen en mere etisk, holdbar model, når vi taler om sociale problemer. Hvordan det? Jamen, man opdager jo ikke fattigdom, og man skaber ikke et socialt problem for at kunne løse det, vel? Modellen respekterer problemets eksistens. Samtidig tvinger den forskere til at se interessenter, ikke som noget, der skal håndteres i en forretningsplan, men som en fundamental del af selve ideens DNA fra allerførste sekund. Og hvad med praktikeren? Ham eller hende, der sidder derude og drømmer om at starte noget? For dem tror jeg, at modellen kan fungere som en slags mentalt vejkort. Det normaliserer den indre kamp. Det er ikke dig, der er forkert på den, fordi det føles som en splittelse mellem idealisme og realisme. Det er en splittelse, og det er meningen. Præcis. Så den vigtigste pointe for dig er ikke bare, at det er svært at balancere socialt formål og forretning. Det er, at selve arbejdet, den virkelige kunstform, ligger i den rodede midte. I den konstante frem- og tilbageforhandling mellem de to hjerner. Idealisten og realisten. Lige præcis. Hele virksomhedens succes bliver afgjort lige der i din evne til at tvinge de to separate overbevisninger sammen til en samlet, sammenhængende vision. Den her model giver os en fantastisk indsigt. Men som al god forskning, så svarer den ikke bare på spørgsmål. Den åbner for en masse nye, nysgerrige spørgsmål, man kan tage med sig. Og det er jo det, der gør det spændende. Hvad er det for nogle døre, denne her forskning åbner? Jamen, for eksempel kunne man jo spørge sig selv, hvordan ville den her proces se ud for en helt traditionel, kommerciel iværksætter, der får succes, og så beslutter sig for at tilføje en social mission senere? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis startpunktet er forretning først, ændrer det så fundamentalt på den proces, vi lige har beskrevet? Kan man overhovedet eftermontere en autentisk social mission på en ren kommerciel motor? Virkelig godt spørgsmål. Og hele studiet er jo baseret på tyske iværksættere. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan nationale og kulturelle forskelle vil spille ind. Hvordan vil det her se ud i Danmark, hvor vi har et enormt tæt samspil med den offentlige sektor, eller i USA, hvor det i højere grad handler om privat filantropi? Hele interessentkortet vil jo se fuldstændig anderledes ud. Og et sidste spørgsmål at gruble over. Artiklen hammer på vigtigheden af interessentbredde, altså evnen til at bygge brede koalitioner. I en verden, der på mange måder virker mere og mere polariseret, bliver det så sværere, eller måske endda lettere, at bygge de alliancer, der skal til for at løfte en social virksomhed? Det er en spændende tanke. Bliver behovet for fælles løsninger stærkere, når kløfterne bliver dybere? Det er spørgsmål, man kan tage med sig. Hvis du er blevet nysgerrig på at forstå, hvordan de her processer fungerer i detaljen, så husk, at du kan finde et link til den originale artikel i vores show notes.